तव कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भिन्ना नर है विरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी भक्ति दयितो माधव गोस्वामी भक्ति दयितो माधव गोस्वामी भक्ति गौरव वैखानद गोस्वामी भक्ति गौरव वैखानद गोस्वामी जय भक्ति राक्षो को श्रीधर देव गोस्वामी भक्ति राक्षो को श्रीधर देव गोस्वामी जय भक्ति प्रज्ञानो केशव गोस्वामी भक्ति प्रज्ञानो केशव गोस्वामी जय भक्ति वेदांतो स्वामी गोस्वामी भक्ति वेदांतो स्वामी गोस्वामी जय भक्ति कुमुदो संतो गोस्वामी भक्ति कुमुदो संतो गोस्वामी भक्ति हृदय बन गोस्वामी भक्ति हृदय बन गोस्वामी भक्ति कुसुम सुमन गोस्वामी भक्ति कुसुम सुमन गोस्वामी भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी जय सपार्षद श्रीला सरस्वती प्रभुपाद सपार्षद श्रीला सरस्वती प्रभुपाद सपरिकार शिला सरस्वती प्रभुपाद सपरिकार शिला सरस्वती प्रभुपाद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद। गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी, गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी। जय सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। जगन्नाथ दास बाबाजी गोस्वामी, जगन्नाथ दास बाबाजी गोस्वामी। गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. जय भगवान नृसिंहदेव की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की। चल गुरुपाद पद्म नेत्रलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की। तदियो श्री 25तम आविर्भाव तिरुभाव तिथि बरा की, तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की, महोत्सव योगदानकारी सकल भक्त वृंदो की जय। सपार्श सपरिकर नेत्रलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। नेत्रलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर किशोर दत्त बाबाजी गोस्वामी महाराज की। नेत्रलीला प्रविष्टं विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री शिल भक्ति विनोद ठाकुर की। नेत्रलीला प्रविष्टं विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री शिल जगन्नाथ दास बाबाजी गोस्वामी महाराज की। श्री रूपानुगो गुरु वर्गो की। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा गौर भक्त वृंद की। चारिधाम की, चारि संप्रदाय की, चारि संप्रदाय आचार्य बिंद की। गुरुपाद पद्म तिरुभाव तिथि बड़ा की, तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की। मत्स्य योगदानकारी सकल भक्त वृंदों की। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की। भुवन मंगल हरिराम संकीर्तन की। गौर प्रेमानंदे। आज আমার এই অরিন্দ ভাই, আচ্ছা ভাই ভাই অরিন্দ ভাই আজ আমাদের গুরুদেবের 25তম তিরোভাব তিথি। 1999 সাল 22শে নভেম্বর সকাল, মানে আমাদের ইংরেজি ভাষায় সকাল আর বাংলা ভাষায় রাত্রি। 12টার পর তো 22 হয়ে যায়, 12টার পর দিন পাল্টে যায়। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভাষায় 21শে নভেম্বর হবে, কিন্তু আমরা বলবো ইংরেজি ভাষায় বলছি 22শে নভেম্বর। 22শে নভেম্বর সকাল 2:10 গুরুপাদ পদ্ম জগন্নাথ পুরী মন্দিরের তার ভজন কক্ষে রাত্রি 2:10 আমাদের সকলকে তার সাক্ষাৎ দর্শন থেকে বিরত করেছেন। সেই হিসাবে আজকে 25তম বর্ষপূর্তি তিরোভাব তিথির মহা মহোৎসব। এই মহোৎসব যোগদান করে আমরা করেছি কেন? তার আশীর্বাদ নেবার জন্য। এখন ভগবানের আশীর্বাদ মিলে কি করে? ভগবানের আশীর্বাদ মেলে তার সেবাতে। এখন বক্তব্য হচ্ছে, কেউ সেবা করতে চান? হাত তুলে তাকান। এই আজকে তিরোভাব মহোৎসবে কি কেউ সেবা করতে চান? হাত তুলে দেখান। তোমার ওখানে ব্রহ্মচারী কজন আছে? তোমার ব্রহ্মচারী সব গৃহস্থ সব মিলিয়ে তাকতবান কতজন আছে? 10 জন আছে। 10 জনের দায়িত্ব দিচ্ছি, মাঠে প্রসাদ পরিবেশনের দায়িত্ব দিচ্ছি। হ্যাঁ, সকালবেলা এবং বিকেলবেলা, সকালবেলা এবং দুপুরবেলা। হ্যাঁ, তোমরা মনে সকালবেলা আমাদের পুরি পুরি হবে, সকলকে একটা করে পুরি, একটুখানি খিচুড়ি, হালুয়া, একটু খিচুড়ি, আমরা বসে খাওয়াবো না, হাতে 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 কুটুরি করে দিতে হবে, বুঝলাম। আর তারপর দুপুরবেলা যেরকম হয় সেরকম হবে। আর হচ্ছে আজকে দেখেছি বিদেশি লোকেরা